first fully digital TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No color, no bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Ana del Sabas de la Riarte. Maayong hapon, kini ang balita sa alas 2. Nagmalampuso ng hospital sa Lapu-Lapu sa gipahigayong inpatient nga pag-atiman pinaagi sa pagkumpleto sa labing una nga intraoperative cholangiography atol sa cholecystectomy nga procedure. Ang City Hospital sa syudad sa Lapu-Lapu aduna nay bag-o nga CR machine nga dako og tabang aron makadetect sa sakto ug tukma nga pagbasa sa mga medical test sama sa gallstones kun bato sa abdo. Magamit ang CR machine dili lang sa orthopedic surgeries apan lakip na ang surgical procedures. Sa laing balita, miduso og resolusyon si Konsehal Harold Kendrick Go sa pagpasayo sa mga advisory sama sa suspensyon o cancellation sa mga klase. Tumong sa maong resolusyon nga dili maahat ang mga ginikanan o estudyante sa pagsulod sa eskwelahan tungod sa uwahi na nga advisory gikan sa DepEd o sa lokal nga pangagamhanan. Iyang sugyot nga alas 10 pa sa lang sa gabi kinahanglan aduna nay pagpahibaw aron dunay higayon nga makadesisyon ang mga ginikanan o estudyante alang sa ilang kaluwasan labi na sa panahon sa low pressure area ug bagyo. Mao kadto ang balita sa alas 2 at ang iyang dugang mga balita karong alas 4 sa hapon. Kini si Ana del la Riarte o kini ang Balita on the Dot. DOT TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated